ঝোল হবে, তাতে আলু একটু করে দেওয়া হবে, সবাই খাবে। আপনারা সবাই একটু করে লাইক করবেন। আলু দিয়ে ডিম দিয়ে ঝোল হবে, সবাই একটু করে লাইক করবেন, একটু করে কমেন্ট করবেন। ये अंडा का झोल होगा, ये आलू से खाने का अच्छा होगा। आप घर से बना के खाएगा ऐसे करके, तो लाइक करेगा, कमेंट करेगा आप लोग। लाइक करें, कमेंट करবেন, लाइक করবেন।